প্ৰাইভেট নেটৰ এবাৰ নষ্টালজিক তেজস্বী যাদৱ বিহাৰৰ আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱৰ ব্যক্তিক্ৰমী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পুৰণি ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি ভোট ভিক্ষা তেজস্বী যাদৱৰ মাইকত ব্লুটুথৰ জৰিয়তে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 10 পুৰণি ভাষণ প্ৰচাৰ কৰিছে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10 বছৰ পূৰ্বে মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ জনসভাত প্ৰচাৰ কৰি ব্যক্তিগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে তেজস্বী যাদৱে অক্সৰ তেজস্বী যাদৱৰ বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত ব্যক্তিক্ৰমী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কেতবোৰ বিশেষ ভিজুৱেল अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल সেয়া দেখিবলৈ পাইছে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত তেজস্বী যাদৱৰ হাতত এটা বিশেষ যন্ত্ৰ আৰু সেই যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে 10 বছৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া ভাষণৰ সম্পাদিত অংশ আৰু এইদৰেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যক্তিক্ৰমী ৰূপত জোৰদাৰ কৰি তুলিছে তেজস্বী যাদৱে বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত।